তো এখন আমরা এই কোশ্চেনটা করবো। এই কোশ্চেনটাকে একবার দেখে নাও, ফটো ক্লিক করে নাও। কোশ্চেনটা একটু ব্লার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ চলো, এটা হচ্ছে কোশ্চেন। ঠিক আছে, কোশ্চেন এসে গেছে। কোশ্চেনটাকে দেখে নাও ভালো করে। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन टाके एक बार पढ़े नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आल्सो। पांचटा অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া আছে। क्वेश्चन নাম্বার এটা হচ্ছে গিয়ে 16। क्वेश्चन নাম্বার 16। क्वेश्चन নাম্বার 16। তো প্রথমে আমরা কি করছি, ট্রেডিং এন্ড প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, ট্রেডিং এন্ড প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট। আর এইদিকে আমরা করব কি, ব্যালেন্স শিট বানাবো। এইদিকে আমরা ব্যালেন্স শিট, ব্যালেন্স শিট, আর এদিকে হচ্ছে আমাদের ট্রেডিং এন্ড প্রফিট এন্ড লস। ট্রেডিং এন্ড প্রফিট এন্ড লস ডিটেলস কিভাবে লিখতে হয় ফার্স্ট ভিডিওগুলোতে বলা আছে। ফার্স্ট ভিডিওগুলো ইউটিউবে অলরেডি দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নেবে ডিটেলস লেখা। ওপরের যে আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে সেটা এক জায়গায় আসবে, আর নিচে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো দু জায়গায় আসবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 1, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 1 ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং স্টক কোথায় কোথায় আসবে, একটা হচ্ছে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের বাইরের দিকে আসবে, একটা ব্যালেন্স শিটের স্যার অ্যাসেট দিকে আসবে। অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2, গুডস কস্টিং ₹1000 ওয়্যার গিভেন টু স্টাফ ফ্রি অফ কস্ট, ওয়াইল গুডস কস্টিং ₹500 ওয়্যার টেকেন বাই দ্য প্রপারেটর ফর পার্সোনাল ইউজ। দুটো জিনিস বলা আছে। স্টাফকে আমি কি করেছি, 1000 টাকার গুডস ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছি। স্টাফকে আমি 1000 টাকার জিনিস ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছি, ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছি। তাহলে গুডস ₹1000 টু স্টাফ, স্টাফকে আমি দিয়েছি। তাহলে সেই জিনিসগুলো আমি কিনেছিলাম, যেই জিনিসটা আমি কিনেছিলাম সেটা আমি স্টাফদের ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছি। তাহলে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের 2 এর দিকে পারচেজ থেকে মাইনাস করব। আর স্যার প্রফিট অ্যান্ড লসের 2 এর দিকে, স্যার প্রফিট অ্যান্ড লসের 2 এর দিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলে লিখবো। এটা রোমান 2 এর এ পার্ট। রোমান 2 এর বি পার্ট কি বলছে, গুডস অফ ₹500 টেকেন বাই প্রপারেটর। গুডস ₹500 टेकन बाय प्रोप्राइटर माने होच्छे ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो ओनर है वो 500 रुपए का गुड्स खुद के यूज के लिए उठा के लेके गया है। मालिक बिजनेसের যে মালিক আছে সে 500 টাকার গুডস নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়ে গেছে। কথা বলো না, এদিকে শোনো। একটা তো ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে 2 এর দিকে স্যার পারচেজ থেকে মাইনাস হচ্ছে, কারণ জিনিসগুলো আমি কিনে এনেছিলাম সেটা মালিক নিয়ে চলে গেছে, তাহলে পারচেজ কমে যাচ্ছে। আর একটা স্যার হচ্ছে ব্যালেন্স শিটের লায়াবিলিটি সাইডে ড্রয়িং এর সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। স্যার ওনার মানে মালিক নিজের ইউজের জন্য কোম্পানি থেকে ক্যাশ নিয়ে যেতে পারে, বা কোম্পানি থেকে কোনো জিনিস কাইন্ডেও নিয়ে যেতে পারে। ক্যাশ বা काइंड যেটাই উইথড্র করা হোক না কেন ड्राइंग এর সঙ্গে ऐड হয়, ड्राइंग के संग ऐड होता है। मालिक अपने यूज के लिए कैश भी उठा सकता है और काइंड में कुछ सामान भी उठा सकता है। कैश और काइंड जो भी उठा रहा है वो ड्राइंग के संग ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। नेक्स्ट 3 नंबर बोल रहा है क्या, क्रेडिट सेल ऑफ ₹2000 बाय क्रेडिट सेल ऑफ ₹2000 टू तुषार वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स এর বইয়ের মধ্যে লেখা হয়নি क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल ऑफ ₹2000 2000 টাকার ক্রেডিট সেল হয়েছে। স্যার 2000 টাকার ক্রেডিট সেল হয়েছে কিন্তু লেখা হয়নি। আচ্ছা তুষারকে যখন আমি দিচ্ছি তার মানে क्रेडिट सेल, अच्छा क्रेडिट सेल तो बोले दीजिए। अच्छा तुषार हमारा क्या होगा, तुषार मेरा क्या होगा, जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं वो मेरा क्या बनता है, सर मेरा डेटर बनता है, डेटर बनता है। तो पहले तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर के संग ऐड हो जाएगा, डेटर के संग ऐड हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, मेरा सर सेल बढ़ जाएगा, मेरा एक सेल बढ़ जाएगा। सेल लिखे ही नहीं है ना, तो सेल बढ़ेगा। तो सेल अगर बढ़ेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड में सेल्स के संग ऐड होगा। वैसे अगर कोई पूछे क्रेडिट सेल टू तुषार का जर्नल क्या होगा बताओ, जर्नल बहुत सिंपल है, तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट होगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब तुषार मेरा कौन है, तुषार मेरा डेटर है, क्योंकि तुषार डेटर है तो डेटर बढ़ेगा, और सेल बढ़ रहा है तो सेल प्लस होगा। देखो ना क्वेश्चन 4 नंबर एडजस्टमेंट देखो, बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 व्हिच वेयर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। अच्छा देखो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुड्स ऑफ ₹1000, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 1000 का गुड्स इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक के संग इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉकेर মধ্যে ঢুকে আছে। ক্লোজিং স্টকের মধ্যে 1000 টাকার গুডস ঢুকে রয়েছে, যেটা কিনা আমি কি করেছিলাম, which were sold and recorded as sale but not delivered। तो हम लोग कैचिंग वर्ड लिखेंगे सेल बट नॉट डिलीवर। सेल तो हो गया है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है, सेल तो हो गया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है, तो इसका क्या एंट्री होगा, सर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर घुसा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड में आओ, ट्रेडिंग अकाउंट के, सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर लेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक से पहले माइनस कर लेंगे, स्टॉक से माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स ऑफ ₹1000 व्हिच वेयर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एट सेल। अच्छा लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीवर नहीं हुआ है। सेल हम लोग लिख दिए है, सेल हम लोग लिख दिए है, सिर्फ डिलीवर नहीं हुआ है।
ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে একটা দেখবে বাইয়ের সাইডে স্টক আছে, ক্লোজিং স্টক আছে, সেই ক্লোজিং স্টক থেকেও মাইনাস করে দাও। শুধু স্টক মাইনাস করে দাও, স্টক থেকে বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে? শুধু স্টক থেকে ওটাকে মাইনাস করে দাও। আমরা কি করবো, শুধু ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের বাইরের দিকে স্টক থেকে মাইনাস করবো, ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট সাইডে স্টক থেকে মাইনাস করে দেবো, ঠিক আছে? সিম্পল ভাবো। 5 नंबर है मेंटेन प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये तो बहुत इजी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5%, तो ये नॉर्मल सा है। जितना मैं सेल किया हूं डेटर को, मुझे लग रहा है कि 5% लोग पैसा नहीं देगा, तो 5% के लिए मैं पहले से अलग से पैसा हटा के रखूंगा। माने कि যাদের আমি ধারে সেল করেছি মনে হচ্ছে আমার 5% লোক টাকা দেবে না, তো তাদের যাতে টাকা মেরে তারা যখন টাকা মেরে দেবে আমার যেন বিজনেসে এফেক্ট না পড়ে, তার জন্য আমি টাকা আগে থেকে সরিয়ে রাখবো। তো সরিয়ে রাখবো মানে কি, প্রফিট অ্যান্ড লসের 2 এর দিকে লিখবো, আর স্যার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে ডেটার থেকে এই 5% অ্যামাউন্ট মাইনাস করে দেবো, ঠিক আছে? তো চট করে আমরা এটাকে করবো, অঙ্কটাকে চলে আসো অঙ্কটায়। প্রথমে বলতে স্যালারি, তাহলে প্রফিট অ্যান্ড লসে স্যালারির সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে না স্যার? নেই। তো স্যালারি 10,223 টাকা। তারপর স্যার বিল রিসিভেবল, ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট সাইড, বিল রিসিভেবল ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট সাইড, বিল রিসিভেবল কোনো ট্রিটমেন্ট নেই স্যার, 6,000 টাকা বাইরে। স্যার নেক্সট ইনভেস্টমেন্ট 40,000 টাকা, ইনভেস্টমেন্ট 40,000 টাকা, ইনভেস্টমেন্ট 40,000। স্যার ইনভেস্টমেন্টের পর ফার্নিচার 12,000 টাকা। স্যার ফার্নিচারের উপর ডেপ্রিসিয়েশন আছে নাকি? আচ্ছা ডেপ্রিসিয়েশন ওপরের মতো নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। ফার্নিচার 12,000 টাকা, ফার্নিচার বাইরে পাঠিয়ে দাও 12,000 টাকা। স্যার ফার্নিচারের পর কি আছে? ওপেনিং স্টক আছে 4,500 টাকা, টু ওপেনিং স্টক 4500। স্যার ওপেনিং স্টকের পর পারচেজ আছে 30,000 টাকা, টু পারচেজ 30,000 টাকা। তারপরে স্যার সান্ড্রি ডেটার আছে 20,000 টাকা, সান্ড্রি ডেটার আচ্ছা কাজ করি বিল রিসিভেবলটাকে উপরে লিখি, বিল রিসিভেবল 6,000 টাকাকে উপরে লিখে নিই, তাহলে এখানে জায়গা হয়ে যাবে একটা। সান্ড্রি ডেটার কত আছে? 20,000 টাকা, সান্ড্রি ডেটার 20,000 টাকা। নেক্সট বলছে ইন্টারেস্ট অন লোন, লোন নিয়েছিলাম স্যার, ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হচ্ছে, ইন্টারেস্টের উপর অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই, তাহলে টু ইন্টারেস্ট অন লোন। স্যার ইন্টারেস্ট অন লোন 400 টাকা। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, টু ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের উপর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্যার? না, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের উপর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই, 900 টাকা বাইরে। স্যার ওয়েজেস 4,600, টু ওয়েজেস 4,600, ওয়েজেসের সঙ্গে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট? না স্যার নেই, 4,600 বাইরে, 4,600 টাকা বাইরে। স্যার ওয়েজেসের পর রয়েছে রেন্ট, টু রেন্টের কোনো আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে অ্যাডজাস্টমেন্টে? নেই স্যার, 1520। নেক্সট স্যার ব্যাড ডেট, টু ব্যাড ডেট কত? 1200। স্যার ক্যারেজ আউটওয়ার্ড, টু ক্যারেজ আউটওয়ার্ড কত আছে? 600। স্যার তারপরে ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, সবার লাস্টে স্যার ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত আছে? 12,377। ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক কত আছে? 26,000 টাকা, 26,000। স্যার ডেপ্রিসিয়েশন অন ফার্নিচারের উপর ডেপ্রিসিয়েশন আছে স্যার, তাহলে এখানে ইংরেজি রাখি, যেহেতু ট্রায়াল ব্যালেন্সে আছে তাই আমরা এক জায়গায় বসাবো। কোথায় বসাবো? ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট সাইডে ফার্নিচার থেকে লেস করবো 2,500 টাকা, 2,500 টাকা মাইনাস করবো স্যার, কত আসবে? 9,500। দেখো তো 9500 একবার চেক করলো, 9500। স্যার অ্যাক্রুড কমিশন স্যার কমিশন यहाँ पे नहीं है, तो लिखते टू অ্যাক্রুড কমিশন কত আছে? 1,000 টাকা। স্যার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, টু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনাই লিখবো 7,500 টাকা, তাই না? একটা ফ্রি গুডস রয়েছে টু স্টাফ। अच्छा सर सेल আছে 66,420, बाय सेल्स 66,420, ठीक है सर। कैपिटल है 50,000 का, सर कैपिटल 50,000 का। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन, प्रीवियस ईयर प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पिछले साल का मतलब ओल्ड प्रोविजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड प्रोविजन। सर 10% लोन लिए हो, 10% लोन लिए हो, तो लोन चुकता करना भी तुम्हें पड़ेगा। 10% लोन सर कितना है? 10% लोन 10,000 लिए हो, 10,000 लिए हो। अब सोचो इसके ऊपर इंटरेस्ट नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ना, इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000 के ऊपर 10%। कब लोन लिए हो सर? सितंबर में, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का है ना। 4/12 देखो कितना आ रहा है? 10,000 का 10%, 1,000 डिवाइडेड बाई 3, 333 सर, 333 है ना, एक बार चेक कर लो। 10,000 का 10% डिवाइडेड बाई 3, 333। और इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे दिख रहा है कि 400 रुपये हम लोग पेमेंट किए हैं, 400 हम लोग पेमेंट किए हैं। अच्छा इसके बारे में एक बार समझेंगे क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन। आ तो रहा है 333, ऑलरेडी हम लोग पेमेंट किए हैं 400, तो इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। देखो इधर ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन इसके ऊपर भी ध्यान देना है परीक्षा में, এগুলো ভালো করে বুঝতে হবে। इंटरेस्ट ऑन लोन কত আসছে স্যার? 400। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है सर? दिए हैं हम लोग 300 है ना, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है 333 रुपया, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 333 টাকা। আর हम लोग कितना पेमेंट कर दिए? আমরা কত পেমেন্ট করেছি? লোনের ইন্টারেস্ট 400, তার মানে স্যার প্রিপেড করে রেখেছি, এক্সট্রা পেমেন্ट করেছি স্যার, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है सर? 400 माइनस 333 करके देखो तो कितना पेमेंट हुआ है? 67 सर, 67 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, तो एक्चुअली होना चाहिए था 333। एक्चुअली कितना होना चाहिए था? 333। हम लोग कितना पेमेंट कर दिया है? 67 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेड।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो चलो प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट कितना है 67। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर। डिस्काउंट रिसीव बोला है, डिस्काउंट रिसीव बोला है ना, तो डिस्काउंट रिसीव देखो, डिस्काउंट रिसीव है 400, डिस्काउंट रिसीव है 400 सर। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर में एडजस्टमेंट शायद नहीं है ना, 37,300 बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है 5000 का। बिल्स पेबल 5000 का लाइबिलिटी है স্যার। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি এখানে আসবে, আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি দেখো কত বড় অঙ্কটা, কিন্তু যদি বুঝতে পারো খুব সোজা। আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি কত আছে 500, যেহেতু ট্রায়াল ব্যালেন্সে আছে এক জায়গায় যাবে, স্যালারির সঙ্গে অ্যাড হবে না স্যার, ডাইরেক্টলি ব্যালেন্স শিটের লাইবিলিটিতে বসবে স্যার। ব্যাড ডেট রিকভার্ড এটা আমার ইনকাম বাই ব্যাড ডেট রিকভার্ড কত আছে স্যার 200 স্যার। ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট, ওই যে ইনভেস্টমেন্ট করেছি তার ইন্টারেস্ট পাচ্ছি বাই इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 2000 सर। कमीशन रिसीव हुआ है बाय कमीशन रिसीव लिख देता हूं 7000, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस वाला एडजस्टमेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस वाला पोस्टिंग हो गया है। अब एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 6000 का है, तो बाय में आ जाओ, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6000, बैठा बाहर, यहां पे बैठना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 6000 बाहर, 2 हो गया, 2 ट्रीटमेंट हो गया। गुड्स बोल रहा है 1000 स्टाफ को भेजे थे ना, तो कहां गया एडवर्टाइजमेंट, ऐड हम लोग लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नीचे लिख देता हूं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 1000 का। अच्छा और सर परचेज से माइनस हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ लो, ठीक है। पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तो 29000 का परचेज है अभी। नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स 500 रुपये का टेकन बाय द ओनर। अच्छा तो यहाँ पे फिर से माइनस करना पड़ेगा, नीचे लिख देता हूँ मैं वेजेस कितने का था 4600 का 4600, तो उठा के लेके गया है मालिक, गुड्स उठा के लेके गया है, तो गुड्स टेकन बाय ओनर कितने का गुड्स लेके गया है 500 का, तो तुम्हारा अल्टीमेटली परचेस इतने का पड़ा हुआ है। तो गुड्स अगर लेके गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, कितने का 500 का। आगे बढ़ो, ये भी हो गया, ये वाला देखो, क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड, बैलेंस शीट के एसेट में डेटा में ऐड करेंगे और सेल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक हम लोग क्रेडिट सेल किए थे लेकिन लिखना भूल गए हैं, तो सेल के संग ऐड करेंगे क्रेडिट सेल सेलेर संगे আমরা ऐड করব। क्रेडिट सेल কত টাকা স্যার 2000 টাকা ক্রেডিট সেল আমরা ऐड করব 68420। আর কি করব স্যার, ডেটার সঙ্গে ऐड করব স্যার ক্রেডিট সেল ডেটার সঙ্গে ऐड করব কত 2000 টাকার, টোটাল স্যার 22000 টাকা কমপ্লিট আছে। ডেটার সঙ্গে ऐड করছি, সেলের সঙ্গে ऐड করেছি, ঠিক আছে স্যার। 4 নম্বর দেখো ক্লোজিং স্টক থেকে বাদ দেব, ক্লোজিং স্টক থেকে 2 জায়গায় ক্লোজিং স্টক থেকে বাদ দেব স্যার, তাহলে লেস গুডস নট ডেলিভার্ড गुड्स नॉट डिलीवर्ड क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 6000 का, गुड्स नॉट डिलीवर्ड 1000 का, तो माइनस करके 5000 का गुड्स है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर 5000 लिखेंगे 6000 नहीं, तो चलो हो गया क्लोजिंग स्टॉक वाला भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटा से पहले माइनस कर लेते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो अंकटा बेस बड़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, तो 22000 5% करो, 22000 सर 5% करो 1100 টাকা सर 1100 माइनस करो, आ रहा है 20900। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट কোথায় আসবে স্যার, প্রফিট এন্ড লসের 2 এর দিকে। प्रोविजन फॉर ডাউটফুল ডেট কত আছে স্যার 1100 টাকা। দেখো এত বড় একটা অঙ্ক, কোশ্চেন এগুলো 10 নম্বর 15 নম্বরে আসার কথা। তো দেখেন হয়ে গেছে আমার কাজ কমপ্লিট স্যার, যোগ বিয়োগ করলে হয়ে যাবে। তো চলো যোগ বিয়োগ করে নিই, 500 মাইনাস করলে 49500, এর সঙ্গে আমরা স্যার যোগ করব নেট প্রফিট, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখে নাও 68420 প্লাস 5000 73420 সেখান থেকে স্যার মাইনাস করব 4500, মাইনাস করব 28500, মাইনাস করব 4600, 35820 এটা কি আসবে স্যার 2 গ্রস প্রফিট সিডি, এই গ্রস প্রফিটটা এদিকে চলে আসবে বাই গ্রস প্রফিট বিডি 35820, ঠিক আছে। এবার স্যার টোটাল প্রফিট এন্ড লসটা যোগ করব স্যার 35820 প্লাস 2500 প্লাস 400 প্লাস 200 প্লাস 2000 প্লাস 7000 আসছে 47920। এবার এখান থেকে মাইনাস করব স্যার লেস 333, লেস 10223, লেস 900, লেস 1520, লেস 1200, লেস 600, লেস 1000, লেস 8500, লেস 1100 আসছে 22544 কি আছে 2 ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট নেট প্রফিট তাই না। এবার এখানে চলে আসো, অ্যাড নেট প্রফিট 22544 যোগ করে অ্যানসার এখানে 22544 প্লাস 49500 কত আছে 72044, ঠিক আছে 72044। अच्छा इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पेड ছিল না, হ্যাঁ इंटरेस्ट तो पेड ছিল। इंटरेस्ट हम लोग कितना पे किए थे 400, जिसमें से 67 ऑलरेडी हम लोग प्रीपेड कर लिए थे। तो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट यहाँ पे
आउटस्टैंडिंग तो है ही नहीं, तो हम लोग जस्ट इसको 10,000 इधर भेज देंगे। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, ऑलरेडी एडवांस पेमेंट हुआ था। 72044 प्लस 5000 प्लस 37300 प्लस 10000 प्लस 500 तो 1248, देखो 124844। तो परीक्षा में ऐसा मैथ आएगा तो दिमाग शांत करके करना पड़ेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट तो सोच रहा है कि सर आप आने दीजिए, एक बार तो आने दीजिए, फटाफट छोड़ देंगे सर मैच नहीं हुआ। कितना आ रहा है 119844, तो मतलब कुछ सीधी मिस्टेक है। माइनस 124844 कितने का 5000 देखो तो कहाँ पे है 5000 का कुछ हम लोग छोड़े हैं। আচ্ছা দেখো তো ইন্টারেস্ট অন লোনটা আমাদের এখানে ভুল হয়েছে। ইন্টারেস্ট অন লোন হয়েছে, ইন্টারেস্ট অন লোন যেটা হয়েছে 10,000 টাকা লোন নিয়েছিলে, ওর উপর 10% ইন্টারেস্ট ইনটু কবে লোন নিয়েছিলাম স্যার সেপ্টেম্বর আর বছর শেষ হচ্ছে গিয়ে মার্চে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ 7 মাস। কত হচ্ছে দেখো তো 1000 ইনটু 7/12, 1000 ইনটু 7/12 দেখো তো 1000 ইনটু 7 ডিভাইডেড বাই 12, 1000 ইনটু 7 ডিভাইডেড বাই 12 583 টাকা, তাই না। हाँ 10,000 के ऊपर 10% इंटू 7, लोन लिए हो तुम 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पे गलती है, क्वेश्चन में गलती है 31 सितंबर हुआ। सुनो क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में ये 31 सितंबर होगा, 31 सितंबर 7 महीना नहीं है 6 महीना होगा, क्वेश्चन में ही गलती है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 500 आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 500 आ रहा है और तुम हम लोग लोन कितना दिए थे 400 दिए थे, 400 दिए थे, एक बार चेक करो क्वेश्चन में 400 दिया था। ऐड हमें करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, ऐड করতে হবে কত আউটস্ট্যান্ডিং 100 টাকা। স্যার কোশ্চেন এটা ভুল ছিল, 31 সেপ্টেম্বরে লোন নিয়েছি, বছর শেষ মার্চে হচ্ছে 6 মাসের ক্যালকুলেশন হবে। তো यहाँ पे আউটস্ট্যান্ডিং ইন্টারেস্ট কত আছে স্যার 100 টাকা আউটস্ট্যান্ডিং ইন্টারেস্ট। তাহলে এখানে একটা অ্যানসার চেঞ্জ হচ্ছে স্যার, এখানে একটা অ্যানসার চেঞ্জ হচ্ছে। আরেকটা স্যার অ্যাক্রুড কমিশন, প্রফিট এন্ড লসে এটা বসানো যাবে না। অ্যাক্রুড কমিশন যে কমিশনটা পাবো স্যার সেটা আমাকে ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট সাইডে বসাতে হবে। অ্যাক্রুড ACCRUED অ্যাক্রুড কমিশন কত টাকা আছে অ্যাক্রুড কমিশন 1000। অ্যাক্রুড কমিশন যেটা আছে আমি প্রফিট এন্ড লসের 2 এর দিকে বসিয়েছিলাম, ওটা পাবো স্যার, পাবো। তাহলে পাবো মানে ফিউচার অ্যাসেট। আর কিছু স্যার কোনো ভুলভ্রান্তি হয়েছে, আর কিছু দেখতে হবে। এবার একবার যোগ বিয়োগ করো তো, এবার একবার যোগ বিয়োগ করতে হবে আরেকবার স্যার, যোগ বিয়োগ করে দেখি। 35,820 প্লাস 2500 প্লাস 400 প্লাস 200 প্লাস 9000 একবারে 47,920 মাইনাস 500 মাইনাস 10223 মাইনাস 900 মাইনাস 1520 মাইনাস 1200 মাইনাস 600 মাইনাস 8500 মাইনাস 1100 23377 23377 23377। अच्छा आरेकटा जिनिस फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो भी हम लोग बैलेंस शीट में ना करके इसको यहाँ पे दिखाते हैं। ফার্নিচারের উপর যে ডেপ্রিসিয়েশনটা আছে সেটাকে আমরা এখানে না করে এখানে করি। চলো ফার্নিচার কত আছে 12,000 টাকা, তাহলে 12,000 লিখি এখানে, আর এখানে ফার্নিচার ডেপ্রিসিয়েশনটা এখানে বসাই। টু ডেপ্রিসিয়েশন অন ফার্নিচার 2500, একবার আবার ট্রাই করি। 23377 মাইনাস 2500 আসছে 20877 20877। এবার এখানটায় বসিয়ে দাও, বিলস পেমেন্টটাকে নিচে বসাই। বিলস পেয়েবল, বিলস পেয়েবল কত ছিল 5,000 টাকা। আচ্ছা नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट 20877 যোগ করো তো দেখি, প্লাস 49,500 70377 স্যার প্লাস 37300 প্লাস 10,000 প্লাস 100 প্লাস 5,000 প্লাস 500 123,277 123,277। এবার এদিকটা যোগ করি, তাহলে এখানে স্যার প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আসবে না, তাহলে যোগ বিয়োগ করে দেখি আরেকবার। 12,000 প্লাস 1,000 প্লাস 5,000 প্লাস 46,000 প্লাস 209,900 প্লাস 26,000 प्लस 123,77 123,277 123,277 आंसर मैच हो गया है। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लो। मैथ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए गलती होने का चांसेस है, तो इसको ठीक से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट लोन एक बार ठीक से ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन में गलती है। 31 सितंबर लिया था और मार्च तक 6 महीना हो रहा है, 6 महीने का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो।